भुवनेश्वर जयदेव बाटिका 4/2/2026 बुधवार दिन खूब आनंद उल्लास मध्य अनुष्ठित हो जाए। एक वर्ष पर पुरातन छात्र छात्री मैंने पुणी एकाठी होई बंधुमिलन आसरटी को खूब धूमधाम रे काटिथिले। रमेशचंद्र महापात्र और एडवोकेट पंकज बास्तिनी महांती प्रत्येक तत्वावधान रे जयदेव बाटिकार 33 नंबर पिंडी रे बंधुमिलन नाच गीत कमेडी तथा सुस्वादु भोजन द्वारा खूब आनंद कटिथिला। ଏହି ବନ୍ଧୁମିଳନରେ ସାମ୍ବାଦିକ ଶରଦ କୁମାର ଦାସ, ରୋନିଆ ନନା, ପ୍ରଣୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ବିନୟ ମହାପାତ୍ର, ସ୍ନିଗ୍ଧା ମହାପାତ୍ର, ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ବିଭାରଣୀ ପରିଜା, ସୁରେଖା ମହାପାତ୍ର, ମନ୍ଦାକିନୀ ପଣ୍ଡା, ବିଜୟ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ଶିଲାରାଣୀ ପରିଜା, ରାଜଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି, ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ, ନିବେଦିତା ପରିଜା, ନିରୁପମା ବିଶ୍ୱାଳ, ନିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ନମିତା ରାୟ, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଭୂୟାଁ, ଅନିତା ଦାସ, ଉର୍ମିଳା ବେହେରା, ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ରେଣୁ ପରିଜା, ରୋନି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଏହି ବନ୍ଧୁମିଳନ ପର୍ବଟିକୁ ସଫଳ କରିଥିଲେ। बरसार रूप नहीं देव शीतल छुआम तुम लगी आखि मोर बरसिब मेघ होई सबु दाग तुम मनु आदि लुहर देवी धोई जेते दुख अच्छी डाली दियो तुम्हें मोर छोट अंचले ऋतु परिले के जानती बदली मेघर अंचले सहर एमिति सहर जेउ सहरे चिन्ना मुह जेते अचिन्ना लागुची मन आईना रे এই জীবনরে এমিতি বিহুয়ে চাইয়া লুয়ার সহরে ঋতু করিল জীবনর চলা পথরে একে শহর এমিতি শহর সেই শহরে চিন্না মুহ যেতে অচিন্না লাগুছি মন আইনা রে মন আইনা রে জীবন বাট সারা सबुबेले टाण खोरा एक चली भारी दिनी मातु अनत कानी मो मथारे आरे बुनी मातु अनत कानी मो मथारु हरिबुनी मातु अनत कानी मो मथारु Pani
ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଶରତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଉପାନ୍ତ ଖବର।